Oh, hello mga ma'am and sir, meron tayong available na sewing machine na button holder. Ay sus, napakaganda ng button holder ma'am and sir. Nagsiship pa kayo outside Sibuyas ma'am and sir through AP Cargo lang to Bohol to Negros to Leyte, Samar. Ganun ang mga area. If Mindanao, pwede din. So marami tong stitches ma'am and sir. Tingnan nyo na lang yung stitches dito, stitches niya, lahat to. Okay? So, since available yung lahat ng stitches niya, ma'am and sir, okay. Oh, magbo-button hole na lang tayo. Okay? So, press nyo lang yung foot nyo. So, very easy to na button holer. Oh, depende sa inyo kung gaano kalaki yung button hole na need nyo. Tapos, ilalock nyo lang din yung baba. Tapos, mag-automatic upward na siya. Okay? So, ganyan na lang yung button hole nyo. So, sa next nyo, isusunod nyo na lang yung saan yung next na button hole. So, ganun pa rin. Oh, depende gaano kalaki yung gusto nyo. Tapos, up. Saan ka nag-start? Doon ka din mag-stop. So, very nice, very easy talaga yung button hole natin. Oo. So, metal parts yung sewing machine. Meron pa siyang light in very good condition. Japan made, Janome New Home, model. Pwede ma-deliver.